अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। सबसे पहले नए साल 2026 का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जैसी उम्मीदें की जा रही हैं कि अमन का साल हो, खुशहाली का, तरक्की का, आपस में हमाहंगी का। दुआई कर सकते हैं, हालात इसका इशारा नहीं करते। पहली बुरी खबर तो यकीनन यह है कि स्विट्ज़रलैंड में साल नौ की तकरीबात मनाते हुए एक बार में आग लगी और 40 लोग मर गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। फिर दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा शो कहते हुए ये पूरी दुनिया से लोग गए हुए बुर्ज खलीफा की लाइट देखने गए थे। न्यूयॉर्क में भी हुआ है। ज़ोरान ममदानी ने 2 कुरान के ऊपर हलफ ले लिया है। आज उनका पहला दिन है। जो देखा जाए कि अर्ली मॉर्निंग हुआ है, मैंने बहुत डिटेल से कि देख पर वोट हुआ है बस। देखिए जी, मौजू है, पूरी दुनिया मौजू है। पाकिस्तान यकीनन है, भारत भी है कि हालात क्या है हमारे खित्ते के और दुनिया के क्या हालात हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, दुनिया के सबसे बड़ी ताकत है भारत देश, अमेरिका, और उनका सदर सबसे पावरफुल है। उनका क्या मतलब मेरे मुल्क का। तो उन्होंने कहा है कि उनका ख्वाब इस साल है अमन, अमन और इस ज़मीन पे अमन। हमारी दुआ उनके साथ है, मगर लगता नहीं है। जो सिचुएशन नज़र आ रही है, यूक्रेन और रूस की जंग में लाखों लोग मारे गए हैं, सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। गाजा में अब 75,000 के 45,000 के बच्चे हैं। तो सबसे दर्दनाक बात है, एक बहुत मशहूर फिल्म एक्टर है हॉलीवुड के और मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट भी कहे जाते हैं, जैकी चैन, किसी नए प्रोजेक्ट पर बात कर आजकल काम कर रहे हैं। तो एक फ़लस्तीनी बच्चे थे, उन्होंने पूछा बड़े होकर क्या बनोगे। तो बच्चे ने बड़ी हसरत से कहा, हमारे खित्ते में बच्चे बड़े नहीं होते। क्या कि हमारे खित्ते में बच्चे बड़े होते ही नहीं है, मतलब मार दिए जाते हैं। इस जुमले में वो कुछ है जो हम सोच भी नहीं पाते सही से। जितना गौर करें उतना दिल बाहर आता है, सीना फटने लगता है कि ये मज़ाहिब आए थे। एक आखिरी होप थी ना, अल्लाह मियाँ एक आखिरी होप है कि जब हम नाकाम हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और कोई आसरा, कोई उम्मीद नहीं बचती, तो आसमानों की तरफ देखते हैं कि अब अल्लाह मदद करेगा। उस बच्चे ने ये बताया कि अल्लाह भी अब मदद नहीं करता और उससे भी उम्मीदें इंसानियत की ख़त्म होती जा रही है। ये 2025 का सबसे बड़ा साने अजीम था, बल्कि तारीख़ में मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा सानिया था ये कि जब अल्लाह की उम्मीद भी ख़त्म होने लगे। तो जैकी चैन कहते हैं, खुश नसीब है वो लोग जो बचपन से बुढ़ापा तक देखते हैं। उसका जितना शुक्र अदा करें कि आज के गोला बारूद, बंदूक, तोप, टैंक और फ़ज़ाई बमबारी में आप बच जाएं बचपन से, जवानी भी देख लें, बुढ़ापा भी। जितना शुक्र अदा करें कम है। इससे ज़्यादा मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। जब ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना कि वो अमन देखना चाहते हैं, जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, अफ्रीका तक बात पहुँच गई है कि इब्राहिम अकॉर्ड को अगर बहुत गौर से जिन्होंने पढ़ा है वो उसे समझेंगे कि ये मुस्लिम ममालिक या मिडिल ईस्ट तक ही नहीं था, ये अफ्रीका तक जाएगा। आपने सुना होगा ना कि इसराइल ने सोमाली लैंड को अपना एक मुल्क तस्लीम कर लिया। पूरी दुनिया में खलबली है, सब खामोश भी है। पहले सोमाली लैंड को समझ लें कि 91 में आपस की लड़ाई में ये खिता, ये रेड सी से है, बहरे अहमद जिसे शायद कहते हैं, और यहाँ से इसराइल का मेजर तजारती सामान गुजरता है और दुनिया की, पूरी दुनिया का 15% गुजरता है। तो गैर मामूली अहमियत है ना इसकी। और दुनिया की ताकतें यहाँ अपना असर रसूख बढ़ाना चाहती हैं। और इसराइल के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि गाजा को, फ़लस्तीनियों को यहाँ भी मूव किया जा सकता है
उनकी आबादी के उसको देख के। फिर ये जो यूएई है जो खलबली पड़ी हुई है, बल्कि मैं कहूँगा कि असल खलबली तो हमारे यहाँ पड़ी हुई है कि हम सऊदी अरब और यूएई की दोनों की गर्लफ्रेंड है, दोनों जगह हमारी फौजें हैं, दोनों जगह सिक्योरिटी के मामला मेजर हमारे थ्रू देखे जाते हैं। इनकी लड़ाई के दोनों बड़े इम्पोर्टेंट अलाइड है आपस में, और बड़ी अक्सरियत हम जैसों की समझती थी कि सऊदी अरब जो है वो मिंटोर है यूएई का, मगर हमें ये भी पता था कि दोनों मुल्कों का असली मिंटोर तो अमेरिका है, और सऊदी अरब भी बहुत आगे बढ़ रहा था, और वो छोटा सा यूएई जो इतना सा है ना दुनिया के नक्शे पर, जहाँ से दुनिया की ब्लैक मनी, करप्शन की मनी, और तो कुछ नहीं है वहाँ, कोई सनत नहीं है, तेल भी खत्म हो गया ज़मानों पहले। तो अपनी फौजें निकालने का ऐलान किया अमन दस्ते यमन से, और पता चला कि असला भी भेज रहे थे। तो सऊदी अरब ने बमबारी की, आपको मालूम होगा, उनके ठिकानों पे भी की, जो शिप उतर रहा था उस पर भी की, हथियारों से भरा हुआ, कि अचानक सारे बम फटे हैं। और सोमाली लैंड में भी यूएई जो है माल लगा रहा है इसराइल के साथ, सूडान में भी लगा रहा है। सूडान वहाँ पे भी स्प्लिट है, खाना जंगी हो रही है, और सोने के अजीम ज़खायर हैं, और कहा जा रहा है कि वो चोरी छुपे गैर कानूनी तौर पर सब यूएई आ रहे हैं। दुबई में सोना सस्ता है, हमारी खवातीन बड़े पैमाने पर जाती है। अभी भी बहुत बड़ी अक्सरियत पाकिस्तानियों की इस वक्त न्यू ईयर के बहाने सऊदी वहाँ यूएई पहुंची हुई है। और इसराइल का जो इब्राहिम कार्ड है उसमें सबसे अहम तरीन हलीफ इस वक्त जो है वो यूएई है। शायद मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि 110 से 150 फ्लाइट जाती है महीने में सऊदी अरब का इसराइल यूएई से। तो यू कैन इमेजिन स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी से लेकर सारे ताल्लुकात हैं। खाली वो नहीं है जो बज़ाहिर बताए जाते हैं। तो सऊदी अरब का मसला, दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है समझे। मैं पूरे ईमानदारी से समझता हूँ कि सऊदी अरब के मुकाबले में यूएई को अमेरिका ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहता है कि वो एक लिबरल, इंतहाई सेकुलर मुल्क है। वहाँ तो किसी मजहब का नाम नहीं लिया जाता ना। वहाँ तो जब मुल्क बना उसी वक्त से शराब खाने भी मौजूद है, मस्जिद भी मौजूद है, मंदिर भी मौजूद है, चर्च भी मौजूद है, सब कुछ पहले दिन से है ना। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और फिलीपीन से लेकर पूरी दुनिया की आबादी वो है, उनकी अपनी आबादी तो ना होने के बराबर है। अब उन्होंने एक नया सिस्टम भी जमहूरियत के नाम पर एक अवामी एक अथॉरिटी बनाई है कि जो मामलात को देखेगी कि वोट से ज़्यादा, खाली वोट से अवाम की पार्टिसिपेशन वेल प्रॉपर नहीं होती। तो एक नई अथॉरिटी बना दी है कि उसमें नौजवान भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, रिटायर भी होंगे, जो मामलात को बहुत गौर से देखेंगे। सऊदी अरब तो पूरा एक फिरका चलाता है वहाबियों का, बम्बा है ना, घर है ना, वहाबी खानदान से है ना, बेसिकली अब्दुल वहाब से। तो जितना भी लिबरलाइज कर दे यूएई के मुकाबले में बहुत टाइम लगेगा। शराब मिल रही है सऊदी अरब में, मगर कैसे कि आप $13,000 साल के कमाते हो, आप जो है ना गैर मुल्की पासपोर्ट हो आपके पास, उसकी आड़ में जैसे पाकिस्तान में अब तो लाइन लगा के मिलती है ना, खुलेआम मिलती है, 5 मिनट में घर में आ जाती है। मोटरसाइकिल, बाइकियाँ जो है अक्सरियत जो है शराब की सप्लाई का काम कर रहे हैं मेजर। तो सऊदी अरब में भी ये हो रहा है, मगर सब कुछ छुप छुपा कर हो रहा है। अभी बहुत सी चीज़ें अभी बहुत ओपन नहीं हुआ है। वो यूएई के मुकाबले में खलीफा ब्रिज से बड़ा ब्रिज भी बना रहा है मेरे ख्याल में, जद्दा में या रियाद में, और 100 मंजिला तक तो अभी मेरे एक दोस्त बता रहे थे बन भी चुका है। सब कुछ हो रहा है, मगर जो अट्रैक्शन सऊदी अरब के मुकाबले में यूएई गेन कर चुका है, दुबई, अबू धाबी, शारजाह और जो उनके छोटे मोटे 3, 4, 5 सिटी है ना टोटल, तो उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए सऊदी अरब को बहुत टाइम चाहिए अभी। तो उसको ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा ना, और पूरा सिस्टम दुबई उतरे तो आपको फौरन पता चल जाएगा ये मुल्क चला कौन रहा है। सूडान से लेकर जनूबी यमन को तोड़ना चाहता है इसराइल, अमेरिका, सारे चाहते हैं। यूएई उसमें मेजर किरदार अदा कर रहा है, और सऊदी चाहता है कि हौसियों को मिलाकर इंटैक्ट रखा जाए।
صومالیہ کو بھی انٹیکٹ رکھا جائے، مگر اسٹریٹجک تقاضے، کاروباری تقاضے اب کچھ اور کہتے ہیں. اور سعودی عرب بہت سے معاملات میں کہنا چاہیے پیچھے ہی نہیں رہ گیا، سمجھ نہیں پایا کہ کاروبار کی دنیا ہے، مذہب سب کے گھر میں ہے، انسان کا اور اللہ کا یہ ذاتی معاملہ ہے. اور مذہب کی سچویشن کیا ہے وہ فلسطینی بچے نے آپ کو سمجھا دی ہے. میں اس موضوع پہ بہت زیادہ بات نہیں کروں گا. اب اصل مسئلہ پاکستان کا پھنسا ہوا ہے کہ جب بڑی لڑائی ہوگی تو کسی ایک طرف ہی کھڑا ہونا ہوگا نا. وہ مسلمان ملکوں کا قائد سعودی عرب، خانہ کعبہ، مکہ مدینہ سب وہیں پر، اور ہماری ڈالر ساری کی ساری اشرافیہ کی یو اے ای میں، ہمارا میجر کاروبار بھی، کاروباری کمپنیاں بھی اب یو اے ای میں ہیں. تو یہ جو بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے نا کہ جہازوں سے استقبال ہو رہا ہے، سلوٹ مارے جا رہے ہیں، وہ شکار میں جو کرنے آتا ہے وہاں پہ بھی جا کے پرائم منسٹر حاضری دے رہا ہے، اور سعودی عرب کے سفیر سے بھی بات ہو رہی ہے بلا کر، اور شہزادے کی کالیں بھی آ رہی ہیں. تو گرل فرینڈ مشکل میں پھنس گئی ہے. دو یار ایک ساتھ تو نہیں رکھ سکتی جو جن کے درمیان لڑائی بھی ہو. تو اس معاملے کو ہم پھر اور انڈیا بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. دیکھیں جی، اس سال میں بہت کچھ ہوا، یوکرین جنگ سے لے کر ہر جگہ. میں تو پہلے اپنی برادری کی بات کروں گا. 111 صحافی مارے گئے 2025 میں. سب سے زیادہ یقیناً غزہ میں کوئی 67 اراؤنڈ 46% جو ٹوٹل بنے ہیں. پھر میکسیکو میں 9 مارے گئے. پاکستان میں 8 بتائے جاتے ہیں. انڈیا میں 4 مارے گئے کہ کرپشن بے نقاب کرتے ہوئے، حکومتی جانیاں دکھاتے ہوئے. ایک لڑکی کو تو اتنا مارا، نہ وہ مری ہے نہ زندہ ہے. اچھا، پاکستان میں ایک ہندوستان میں اور باقی سب سندھ میں مرے ہیں، جہاں پاکستان کی سب سے زیادہ پروگریسو، لبرل، ماڈرن، سیکولر سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. مگر سب کو پتہ ہے کہ وہ ٹھیکیدار ہے جس کے بارے میں پنجاب سے صحافی بیٹھ کے بتاتے ہیں خوشحالی، ترقی سب آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے. یا کبھی کبھی کے پی کے میں مارے جاتے ہیں. گزشتہ 2018 سے اہم بات یہ ہے کہ 2025 تک 11 صحافی سندھ میں مارے جا چکے ہیں، اور سب ایک کراچی میں، باقی سب اندرون سندھ میں. مگر آپ وہ کمال دیکھیں کہ جس صوبے میں نامور ترین دانشور صحافی رہتے ہیں، انقلابی جو اصل کہلاتے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہوتا. ان کے سب کے ریاست سے تعلقات ہیں، بیوروکریسی سے بھی تعلقات ہیں، سیاستدانوں سے بھی تعلقات ہیں، یونیورسٹیوں میں ان کے بورڈ پر بھی ہیں، لاکھوں روپے بھی لیتے ہیں، لیکچر بھی دیتے ہیں. وہ مکمل محفوظ ہیں، کھلے عام پھرتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں دنیا بھر میں. اور انقلابی سب سے بڑے وہ ہیں، میڈیا وہ کنٹرول کرتے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے سچائی کیا ہے؟ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت مشہور ہوا ہے کہ ایکسپریس ٹریبیون میں انگریزی میں ایک کالم لکھا گیا ہے اوور کے نام سے، کہ ایوری تھنگ از اوور. تو وہ ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، نظامانی ہے، زورین سم تھنگ نظامانی کر کے. یہ ایک لائر ہے. انہوں نے کراچی سے بیسک تعلیم کی، لندن سے پھر بیچلر کیا، باسٹن میں انہوں نے کرمنل جسٹس کی بیچلر ڈگری لی، اور اس وقت آرکنسا میں وہ کرمنل جسٹس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. فوج کو مخاطب کیا ہے کہ اب آپ کی سنتا کوئی نہیں. آپ یونیورسٹیوں میں جائیں، کالج میں جائیں، آپ پیٹریارٹ کا چورن، محب الوطنی کا جتنا بھی بیچیں. یہ نوجوان نسل جو انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے اسے آزاد انٹرنیٹ چاہیے، اسے سوال کرنے کی اجازت چاہیے، اسے اپنے خیالات کے اظہار کا کھل کے موقع چاہیے، جو آپ دینے کو تیار نہیں ہے. اور آپ کو اب کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ جو کچھ بھی دکھا رہے ہیں 5th جنریشن بار کے نام پر، اسے اب کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. بیسکلی جو میں نے اندازہ لگایا ہے، جو ان کی چیزیں میں نے دیکھی ہیں،
वो तहरीक इंसाफ उनके पीछे है। ऐसे ही लोग वायरल होते हैं। जब वो आर्टिकल छप गया, अखबार में छप गया है, वेबसाइट से उड़ा दिया गया, तो वो वायरल हो गया। अच्छा, ये हम अपने बचपन से देखते आए हैं कि जो चीज़ें हैं पाकिस्तान की मार्केट से गायब कर दी जाती हैं ज़बरदस्ती, वो ब्लैक में बिकने लगती है, ज़्यादा बिकने लगती है, चाहे उनके अंदर कुछ हो ना हो। तो इस आर्टिकल में जो कुछ है वो ऐसा क्या है जो हम जैसे लोग बरसों से नहीं बयान कर रहे और इशारे नहीं दे रहे और आपको नताइज नहीं समझा रहे, आपको समझा नहीं पा रहे। सब कुछ वही है कि खेल वाकई खत्म हो चुका है। देखना यह है कि इस साल आने वाले दिनों में जो क्राइसिस मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है, जो अफ्रीका तक जा चुका है, जिसमें अज़रबैजान भी शामिल है, एक लंबी डिटेल है कि ईरान का इंटरेस्ट भी है, अमेरिका का भी है, यूएई का भी है, सऊदी अरब का भी है और इजिप्ट का भी है, इसराइल का भी है, टर्की का भी है। सारी दुनिया इन्वॉल्व नजर आती है ना मेजर, कि रास्तों की लड़ाई है, तजारत की लड़ाई है, सरमायाकारी की लड़ाई है और इसराइल की खित्ते में बालादस्ती की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम कहाँ खड़े होंगे और कितनी देर खड़े रहेंगे, हर जूते में तो पैर फिट नहीं आ सकता। ये मुमकिन नहीं है। बार बार ये कोशिश हमें नाकाम ही करती रही है। वो हमारे अमेरिका में सफ़ीर हैं रिजवान शेख साहब बयान करते हैं कि जी, उनका बयान छपा है कि ये साल अमेरिका पाकिस्तान की सफारती तारीख में एक अहम तरीन साल है और कामयाबियाँ बड़े पैमाने पर हुई है। तो वो सारी कामयाबी तो अमेरिका ने खुद अचीव की है, ज़रूरतों और हालात वाक़यात की रोशनी में, चाहे वो क्रिप्टो की हो या बिजनेस की कहानी हो या गज़ा में अमन दस्ते भेजने की कहानी हो, और भारत में जो क्रिश्चियनों के साथ हो रहा है, जो टैरिफ का मामला है और जो अमेरिका में बढ़ता उसका असर रसूख था, हर चीज़ को एड्रेस करना था ना। हमारी डिप्लोमेसी तो कम्युनिटी के गिर्द घूम रही थी कि पाकिस्तान में जो सीज आया है उसके खिलाफ यहाँ से लोग ना खड़ा हो सके। तो पूरा साल हमारे एम्बेसडर जो है वो जहाज में और शहरों में तंजीमों के प्लेटफॉर्म पे नजर आए कि कहीं पर ऐसा कोई सेमिनार ना हो जाए जिस पर तनकीद की जाए कि पाकिस्तान में सारी आज़ादियाँ, इंसानी हुकूक, सारी शहरी और सिविक से लेकर हर चीज़, हर आज़ादी छीन ली गई है, मीडिया सीज कर दिया गया है और सियासत मुकम्मल ख़त्म कर दी गई है, इदारों पर कब्जा कर लिया गया है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, झूठी खबरें शाये करवाई जाती हैं कि जी मईशत आगे बढ़ रही है। आज भी शहबाज शरीफ का बयान छपा हुआ है कि हमने मईशत को दुरुस्त कर दिया है और वो दुरुस्त में आगे बढ़ रही है। और फिर एक ऐसी खबरें भी कि हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान में उम्मीद जो है वो बड़े पैमाने पर उभरी है और अक्सरियत पाकिस्तान की 56% जो है वो समझती इस साल बड़ी बेहतरी आएगी। अल्लाह करे हम अभी कोई बदखोई नहीं करेंगे, हमारी दुआ है। मगर फ़लस्तीन के बच्चे ने सब समझा दिया है कि खुदा से मायूसी बढ़ रही है। जब बच्चों को यह पता चल जाए कि वो बड़े ही नहीं होंगे, इससे ज़्यादा बड़ी महरूमी कोई हो। अब मैं आखिर में बस 2 खबरों पर गुफ्तगू करूँगा। एक तो सिंध में तालीमी मेयार पर और उसके निज़ाम पर एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट जंग ने शाये की है। उसी अखबार ने, जिसने 2 दिन पहले उनके कालम निगार ने बताया कि सिंध में क्या प्रॉस्पेरिटी है, क्या खुशहाली है, क्या तालीमी इदारे हैं, क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और क्या खुशहाली अवाम में नज़र आती है। दूसरी है उसी इदारे के टेलीविज़न पर सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर 5 बड़े बैठ जाएं तो मामला हल हो सकते हैं। 5 में से 4 के तो नाम सामने आए, 5वां यकीनन आयशा शरीफ हो गए या नवाज शरीफ हो गए कि शहबाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान, चौथे आसिम मुनीर यकीनन फील्ड मार्शल डिफेंस कमांडर, और 5वां नाम नहीं बताया, वो यकीनन नवाज शरीफ होंगे या आईएसआई की चीफ होंगे कि बाबा मरेंगे तो बैल बैठेंगे, ना 5 बैठेंगे ना मामला हल होंगे कि जब सारा कंट्रोल मुकम्मल हो, अपने हाथ में हो, तो क्या ज़रूरत है साथ बैठने की, जब बम फटेगा देख लेंगे। यही होता है ना 78 साल से, जब फट जाता है
تب ہمارے یہاں پتہ چلتا ہے جب انٹیلیجنس بتاتی ہے. میں نے ابھی بتایا نا کہ نظامانی کا جو کالم ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، مگر وہ مان کے نہیں دے رہا ہے. نہ حکومت ہے وہاں کوئی، نہ کوئی ریاست کی عزت و توقیر ہے. عطا اللہ مینگل کے صاحبزادے اختر مینگل، بلوچستان میں اگر کوئی تقریب ہو تو ترانہ بجتا ہے، تو نوجوان عام لوگ اس وقت حال میں انٹر نہیں ہوتے، جب ترانہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آتے ہیں. مگر ان کا دماغ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو آنے والے دنوں میں سمجھ میں آ جائے گا جب بم پھٹ جائے گا. دوسری خبر میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ کھیل کیا ہو رہا ہے یہاں. یہ دیکھیں جی، جنگ کی خبر ہے، میری نہیں ہے. جس نے بھی 2 دن پہلے اپنے کالم نگار کے حوالے سے بتایا کہ سندھ تو بڑا پراسپیرٹی ہے ایجوکیشن ہر معاملے میں نا. سندھ میں سال 2025 تعلیم کے لیے بہتر نہیں رہا. صوبے میں درسی کتب کے بر وقت اشاعت نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے طلبہ کا تعلیمی نقصان ہوا. سندھ ٹیکس بورڈ کی جانب سے مبینہ طور پر 5 ارب روپے مالیت کی کتابیں من پسند پبلشر سے چھپانے کے انکشاف کے بعد اینٹی کرپشن ٹیکس بورڈ کے خلاف تحقیقات کا آغاز بھی کیا، مگر بعض شخصیات کے ملوث ہونے کے باعث تحقیقات آگے نہ بڑھ سکی. اردو بازار ٹریڈ انسٹیٹیوشن کے چیئرمین ساجد یوسف کا درسی کتب کے بحران سے متعلق کہنا ہے کہ بدقسمتی سے سندھ ٹیکس بورڈ پر مافیا کا راج برقرار ہے. اسی ادارے میں چند من پسند پرائیویٹ پبلشر ہیں جن کو کتابیں چھاپنے کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ طاقتور مافیا گزشتہ 54 سال سے یہی کرتا چلا آ رہا ہے. یہ لوگ جان بوجھ کر وقت پر کتابیں مارکیٹ میں نہیں لاتے. ان کے خلاف آواز اٹھانے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. ان کا کہنا تھا یہ مافیا کرپشن کرنے کے لیے سرکاری کتب کی چھپائی میں تاخیر اور نجی پبلشر کو فائدہ پہنچانے کے لیے کم معیار والا کاغذ استعمال کرنے کے علاوہ کئی دیگر حربے بھی استعمال کرتا ہے. سندھ کے 8 تعلیمی بورڈ کے حوالے سے بھی یہ سال خراب رہا. 2025 میں مستقل کنٹرولر، سیکریٹری اور آڈٹ افسر نہیں لگائے جا سکے، جس کی وجہ سے میٹرک اور انٹر سال دوئم کے نتائج میں تاخیر ہوئی. جبکہ نتائج کی تاخیر کے چکر میں حیدرآباد بورڈ کے چیئرمین کو رخصت پہ بھیج دیا گیا، لیکن اصل ذمہ دار قائم مقام کنٹرولر کو بچا لیا گیا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. میٹرک بورڈ کے قائم مقام سیکریٹری پر خواتین کو ہراساں کرنے کے الزامات کے باوجود اس کے خلاف تحقیقات نہیں کی گئی. اسی طرح 25 میں سندھ کی کئی جامعات طویل عرصے تک مستقل وائس چانسلر سے محروم رہی. 2025 میں آئی بی اے سکھر کے ایم ڈی کیٹ کے نتائج میں سندھ بھر کے تعلیمی بورڈ سے A1 اور A گریڈ لانے والے طلبہ کی اکثریت یعنی 56% امیدوار MBBS کے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، جبکہ MDS کے 48% امیدوار ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے. سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں 2024 میں بھی اہم ترین عہدے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پر تعیناتیاں نہ ہو سکی، جس سے سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن قائم کیا گیا. تب سے یہ عہدہ خالی ہے. سال کے آخر میں بین الاقوامی سطح پر معروف تحقیقی ادارے ICCBS انٹرنیشنل اور سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز اور یونیورسٹی آف کراچی کے درمیان انتظامی علیحدگی کی کوشش نے بڑے اکیڈمک ہنگامے کو جنم دیا. اس عمل کو علمی برادری نے یونیورسٹی کو تقسیم کرنے کی کوشش قرار دیا اور اس کے خلاف احتجاج بھی ہوا. بعد ازاں MKM اور ڈاکٹر عطاء الرحمان کی کوششوں کے باعث مقتدرہ حلقوں کی مداخلت، مطلب یہاں پہ بھی فوج کو ہی آنا پڑا، جس کے بعد جامعہ کراچی کو 2 لخت کرنے کا فیصلہ مؤخر کیا گیا. یہ واقعہ سندھ میں اعلیٰ تعلیم کے پالیسی سازی کے عمل، ادارہ جاتی شفافیت اور سیاسی اثر و رسوخ کے سنگم کی تشویشناک تصویر پیش کرتا ہے. 2025 میں سندھ میں آڈٹ آف اسکول بچوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے. ایک اندازے کے مطابق 75 سے 80 لاکھ بچے صرف سندھ کے اسکولوں میں سے باہر ہیں. سرکاری اور غیر سرکاری تخمینوں کے مطابق لاکھوں بچے ایسے ہیں جو یا تو کبھی اسکول گئے نہیں یا مختلف سماجی، معاشی اور انتظامی وجوہات کے باعث تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں. یہ 80 لاکھ بتاتے ہیں نا. میں نے اس خبر کو دیکھنے کے بعد سندھ میں بہت سارے سینئر لوگوں کو کال کی، جامعہ کراچی سے لے کے مہران یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی نواب شاہ اور جامشورو یونیورسٹی، حیدرآباد، سکھر،
انہوں نے کہا کہ کم از کم یہ تعداد جو 80 لاکھ بتاتے ہیں 1.25 سے 1.5 کروڑ ہے. جو غربت کا حال ہے اور جو لوٹ مار ہے کہ چوکیدار کی اور چپراسی کی خاکروب کی نوکری کے لیے بھی پیسے مانگتے ہیں یہ پیپلز پارٹی والے. مگر وہ انقلابی جن کی جانیں بھی محفوظ ہیں، جو دولت بھی کما رہے ہیں اور جو بڑے اصل صحافی بھی وہی کہلاتے ہیں، دانشور بھی وہی ہیں، جو یونیورسٹیوں میں بھی بورڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مرنے والے سندھ میں ہیں صحافی اور بلوچستان میں ہے، کے پی کے میں ہے، تو آپ کو سچائی کبھی پتہ نہیں چل سکے گی. بس یاد رکھیے گا، اور اس میں اصل قصور آپ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. جب تک آپ خاموش بیٹھے ہیں یہ معاملات ایسے ہی خراب ہوتے رہیں گے. آج کے لیے جان دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو. اللہ حافظ.